Okay, here we are asked to find the six trigonometric functions of 315 degrees. Okay, so before we look for that, let's try to locate first 315 in this unit circle. Aha man na makita ang 315 in this unit circle. So kanino mo nang imuhang origin or the center of the circle, point 0, 0 ang iyong location. So 315, kani siya, this is 90. Okay, di kan diri ang imong counting. That's 90 degrees. Plusan pag mo og another 90, that makes it 180. And then plusan pag mo og another 90, that makes it 270. And then, well, 315 man, kung makita nimo dani, oh wow, 270. Plusan nimo para mahimong 315, I think plusan nimo og 45 degrees, right? Plusan nimo na siya og 45 degrees. 270 plus 45, so bali ito ning ikat. Okay? 45 na tunga sa 90, right? Katunga. So this is your the end of your this location here is angle 315 degrees. Okay, ang atong pinaka-concern lang ani karon is pilay unsa may coordinate ani nga point. Okay? Unsay coordinate ani nga point pali. That's at mo na to ang pinaka. So unsa ang iyang coordinate ani niya? Now, sa isa ka triangle, tulo lang ka special ka angles ang atong ginalantaw kayo na. So, diri for example, let's go back to this first quadrant kay mao man ang pinaka importante gid na quadrant. Kani siya, this is 0, this is 90 degrees, okay? Kung imo nang tungaon, okay? That's the middle portion. I-divide it into two. Ang coordinate ani niya will be kani ang iyang coordinate. Square root of 2 over 2, square root of 2 over 2. Meaning, 2 nga, pareha og coordinate ang x ug ang y. So, square root of 2 over 2, ang y, square root of 2 over 2 po. So, this is 45 degrees. So, naka-special sa iyaha kay, kanang pareho ang iyang x ug ang y. Ang 30 degrees, kung i-draw nimo diri, aha man ang 30, somehow, kani ang 30, kani ang 60, i-divide lang nimo ang triangle kani nga whole angle i-divide nimo og 3 pero kani kay i-divide man nimo og 2, so this will be mao ning imong 30, mao ang imuhang 60. Ang hinumduman lang kay mao ang pinakatulo lang ka importante na na angle. Kani siya nga angle kay ang iyang coordinate kay okay, kani nga angle kay ang coordinate niya kay kung makita ato duha lang ka special nga angle. Ang 30 ang coordinate niya ang x kay square root of 3 over 2. Then ang y kung makita na mo diri murag nasa sa tunga di ba dapat so 1/2. Dayon ang 60 baliktaron lang nimo na ang x na pud ang 1/2 tunga dapit so 1/2 ang x then ang y kay square root of 3 over 2. And I tell you kani sila nga mga mao lang ni ang imong balikon mao lang ni ang imuhang gamon na guide para makuha nimong uban na mga angle. For example, this one, 45 degrees siya bali, okay? So, imo siyang i-mirror. 45 kani siya 45 degrees man ni or kani pud 45 degrees. Asa man ang iyang equivalent diri? Kani pud siguro kani nga kuan. So bali, kopyaon lang nimo ning kani nga coordinate, kopyaon lang nimo ni sa kani nga angle. So, square root of 2 over 2 then ang isa, square root of 2 over 2 pod. Ang x kay square root of 2 over 2. Ang y, imo lang simple i-copy. But nalang kayo modify gamay. Ano naman? Kay, ang x diri kay positive. Ang y, negative man ang y diri, di ba? So, kanilang y, butangan lang nimog negative just to make it done. Okay? So, bali, maulang gyapon ng imuhang angle. Murag maura siya sa 45, pero gi-modify lang nimo ang iyahang sign sa y coordinate sa iyang kaninga end. Okay? So therefore ang imuhang x kay square root of 2 over 2, ang imuhang y kay negative square root of 2 over 2, ang imuhang r always 1 na siya. This is the adjacent, this is the hypotenuse. This is the opposite, and this is the hypotenuse. Okay? In that case, we're looking for the 6 ang mga 6 trigonometric functions ani. Think we have sine of 315, we have cosine, we have tangent,
And the reciprocal of sine, cosecant. The reciprocal of cosine, secant. And the reciprocal of tangent, cotangent, 315 degrees. Okay? Okay now, so sine, so katawa man ni siya, so katawa. So we just need to look for sine is opposite, which in this case, opposite is y over hypotenuse, 1 lang man. So we'll just simply have here negative square root of 2 over 2. Okay? Ang cosine, ka, adjacent over hypotenuse. So adjacent, that's square root of 2 over 2 over hypotenuse, still 1. So we'll have here square root of 2 over 2. Tangent is simply opposite over adjacent. So opposite is, kailan mo na siya? Opposite is y, so negative square root of 2 over 2 divided by adjacent square root of 2 over 2. Mag-cancel lang sila, no? Or ang mabilin, of course, is negative 1. So the answer here is negative 1. Cosecant is simply reciprocal lang sa sine. So that's 2 over negative 2 over square root of 2. Of course, ang negative, no? So, like, asa na mo na ibutang either sa numerator o denominator. Pwede na siya. Then, di mo ni siya, improper pa mo ni siya, imo siyang i-simplify na by multiplying square root of 2 and square root of 2 para ang denominator ma-rationalize, mawala ang square root na sign. So, we'll have 2. So, we'll have here 2 over what? 2 over, ano yung nagikuha, no? 2. So, makancel lang ang 2. Ang mabilin, of course, will just be, mabilin kay square root of 2 lang balik. No, negative square root of 2 ang cosecant. Ang secant, well, ang secant will just be 2 over square root of 2. So, essentially, pareho lang siya sa cosecant to, mahimo siyang square root of 2. Wala lang negative. And then, ang cotangent will simply be the reciprocal of negative 1. Kasi reciprocal sa negative 1. Simply, negative 1 lang gihapon, di ba? Kaya negative 1, mura mo na siya negative 1 over 1. And that's it. That's how we work out with this 350. This is one way only, of course. Kung nakanalang na ibuan nga way, then try to follow that if feeling nimo mas sayo na para sa imo. Thank you.